oy, pengin 50. Pengin 50, oo. Bayad na, oo. Sus, takay. Oo. Pengin 50. Dito sa part na to, nagbabayad na ako ng pusta sa kanila dahil tambak na ng mahigit 28. Cash out, cash out. Cash out. Hey, salaksak mo yung bola, sureball mo. Sureball. Sureball. 5 seconds. 2-1. Cash out. Surrender na nga eh. Wala eh, kung bakbakan sana yung Para kayo Royal yan. Malis ka kasi. Nag-iba yung ihip ng referee. Hindi na iba. Kung bakbakan niya eh, no? Dikit lang yan eh. Sampo daw sa tambara. Ay, nagpalit. Pasok kayo ah. Nahilig na wala pintasan si Sintita. Sintita. Umigot. Wala. Nahuli ni number 20. Number 20 nagpapadali. Number 20 ni pinasa number 18. Number 18 nahuli ni Kaso. Nakuha pa rin yung Penny. Penny dito nakakuha. Wala. Grabe lipad nun ah. Oo. May 50. May 50. Cash out, cash out. Cash out. 25 tumira. Ay, nahabol. Mahabol pa yan. 3 minutes. Last 25 seconds. Number 12, tumira ng 3. Cash out. Selina Pip. Nakuha ni Roy Malak. Nakapita sa kay Ministero. Nakapita. Dito shoot. Ayos lang, wala mo. Dito shoot. Wala na pinita sa 12-5. 5 to shoot. Malaya na ko ni. Pasok. Ayan na next. Pinta sa number 3. Last 2 minutes and 15 seconds. Nakuha ni number 20. Number 12 nagpapadali. 15 para number 12. Number 0 nagpapadali din. Tupira, wala na kuha ni number 25. Instead of pinta sa kay number 12. Number 12, tumira ng 3. Wala na kuha ni. Nakuha ni Pei. Pei dito. Pinta sa kay Sendita. Sendita. Grabe naman yan. Miss Barrett, number 12. Uwi na ako, boy. Bert, tama na, Bert. Hindi pa na. Last moments and 7 seconds. Score natin 96-70. Wala mo pusta eh. Wala mo pusta. Number 13, third President foul. Penalty. Number 12. Pinta sa kay Rollo. Tumira na 3. Wala na. Kawa ni Bicedo. Bicedo. 3 seconds. Dali siya. Dito. Pinta sa kay Pehi. Pinta sa kay Pehi. Easy Dubai. Ay, mahabol pa. 1
Mahabol pa. 10 seconds. Mahabol pa oh. 15. Wow! Grabe. Mahabol pa. Number 10, point personal foul. Running for your guys measure. Penalty. Nagdadasal pa maka-score. Kinakabahan pa. Bakit? Kinakabahan pa. Alam mo ba? Pwedeng last throw. Wala na warning. pa. Foul yan. Wala pa rin na warning ito. Pinda sa kanino. Pinda sa wala. Isa. Last 15 seconds. Pwede pa rin. Pwede. Kinalumot. Oy, habol pa! Isero. Talo pa ako. Nakuha ni Isero. Foul. Isero. Foul. Foul. Talo pa ako. Balik. Ball naman. 25. Oh, tignan mo. Makakashoot dalawa. Tapos may isip Number pa ulit. 25. Point personal foul. Makakashoot dalawa. Tapos may isip pa ulit. Pag na-shoot yan oh. Tapos makaka 3 points. Pumasok. Last throw pasok. Makaka 3 points. Huli! Last 25 seconds. Tira na dyan. Tira 3 points. Pasok mo. Tama mo. Tama mo. Ubus oras! Ubus oras! Yeah. 13 seconds. Ubus oras! Huli! Nakahali, nakahali. Nakahali. Huli! 10 seconds. Passer na lang. Kaya, Last 7. matatalo pa! Mananalo pa ako. Let's go. Uwi na kayo. Mananalo pa ako. Idol! Idol, salaksak mo ah! Okay, salaksak mo yung bola. Sureball mo. Sureball. Sureball. 5 seconds. 2-1. MVP natin, MVP. Cash out! 91, Mr. MVP. 90 points, Cash out! 3 balls, 3 assists, 1 steal. Cash out! Oy! Nanalo pa ako! Nanalo pa ka! Uy, ako ang kwenta! Wait lang! Oy, kulang pa to! Kulang pa to! Kulang pa! Cash out na natin ako! Dali, kulang pa si Balita! Asan si Mata? Oh, Mata! Maniningin mo na ako! Picture! Shoutout! Nanalo pa! Ikwenta! Nanalo pa nga! Bounce out tayo, bounce out! Huwag pustahan! Plus 15! Score! Pakita natin score! Ayos ah! Sa nalaguyan na yung mga bata! Bounce out tayo, bounce out!